Hello guys, good morning. Tingnan yung atabay guys. Yung balon. Palaliman pa yan guys ng 4 meters. Yan, kaya yung tubig. Punin yung tubig para palaliman. Kubkuban yun guys. Yan. Yung mga equipment may hammer yan. Para makakuha ng maraming tubig guys, kailangan laliman siya, kaya gagamitan siya ng hammer guys. Yung hammer para maraming tubig, kasi hindi kaya yung guys, may mga borders, so kulang yung tubig, kaya kailangan ng laliman. Maliit lang yung maliit lang yung butas guys, wala pa siyang 1 meter to, 1 meter lang. Thank you for watching guys. Thank you and follow. Bye bye.